Je me sens. Je me sens. أشعر بنفسي. Je me sens. شعرت بالفرق بينها وبين je me sens. شعرت j'ai ressenti. J'ai ressenti. شعرت j'ai ressenti. أشعر je ressens que. Je ressens que. أشعر je ressens que. أشعر بنفسي je me sens. شعرت j'ai ressenti. أشعر je ressens. Je me sens jaloux. Je me sens jaloux. أشعر بالغيرة. Je me sens jaloux. Jaloux, غيور. Jaloux. Jalouse. Jalouse. غيورة. Jalouse. Jaloux, غيور. Jalouse, غيورة. Je suis confus. أشعر بالحيرة. Je suis confus. Je suis confus. الحيرة. La confusion. La confusion. الحيرة, la confusion. C'est un nom féminin. La confusion. الحيرة. مرادفات أخرى لها perplexe. الحيرة, la perplexe. La confusion, la perplexe. الحيرة. Je suis confus. أشعر بالحيرة. Je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise. Je me sens mal à l'aise. أشعر بعدم الارتياح. Je me sens mal à l'aise. عكسها, le contraire de cette phrase. Je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. Je me sens très à l'aise. À l'aise. مرتاح. À l'aise. Je suis à l'aise. أنا مرتاح. Je ne suis pas à l'aise. أنا غير مرتاح. ومن الأفضل أن نقول هذه الجملة عندما نريد أن نعبر عن الارتياح نقول Je me sens mal à l'aise. أشعر بعدم الارتياح. Je me sens mal à l'aise. أشعر بالارتياح. Je me sens très à l'aise. Les sensations. Les sensations. المشاعر. Les sensations. أيضا الأحاسيس. Les sentiments. Les sensations et les sentiments. الأحاسيس والمشاعر. والجمل التي قلناها الآن استخدمنا فيها فعل يشعر ressentir. Ressentir est un verbe, c'est-à-dire éprouver une sensation physique en tant qu'elle est agréable ou désagréable. Ressentir. عندما نريد أن نقول كيف حال الطقس؟ Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? كيف صحتك؟ Comment est votre santé? أو نقول comment ta santé? Comment ta santé? شخص مقرب لنا نقول له comment ta santé? Comment votre santé? كيف صحتكم؟ احتراما لذلك الشخص. Comment votre santé?
في الشتاء أم في الخريف؟ En hiver ou en automne? En hiver ou en automne؟ لا ننطق M في كلمة الخريف باللغة الفرنسية، لا نقول automne بل نقول automne. En hiver, l'hiver، فصل الشتاء l'hiver. فصل الخريف automne. في الشتاء أم في الخريف؟ En hiver ou en automne؟ في الربيع أم في الصيف؟ Au printemps ou en été? Au printemps ou en été? Le printemps. فصل الربيع. Le printemps. L'été. فصل الصيف. L'été. عندما نريد أن نقول بالفرنسية ليست لدي خطط للسفر نقول Je n'ai pas l'intention de voyager. Je n'ai pas ليست لدي l'intention de voyager خطة للسفر أو خطط للسفر. Je n'ai pas l'intention de voyager. عكس هذه الجملة le contraire de cette phrase. Je prévois voyager bientôt. Je prévois voyager bientôt. أخطط للسفر قريبا أو أتوقع أيضا أن أسافر قريبا. Je prévois voyager bientôt. Je prévois voyager أخطط للسفر أو أتوقع أن أسافر bientôt قريبا. Je prévois voyager bientôt. Selon les possibilités. Selon les possibilités. حسب الإمكانيات. Les possibilités الإمكانيات. Selon حسب أو وفق. Selon حسب أو وفق. وفق الإمكانيات. Selon les possibilités. حسب الظروف. Selon les circonstances. Selon les circonstances. Selon les circonstances. حسب الظروف. لمن لم يشاهد درس كيفية نطق الكلمات باحترافية، الكلمات الصعبة التي تأتيكم بطريقة صعبة أو لا يستطيع أحد منكم نطقها بشكل جيد، شاهدوا هذا الدرس الذي يظهر لكم الآن في أعلى الفيديو. كيفية نطق الكلمات الصعبة، مثلا circonstance قد يخطئ فيها البعض، لذلك من بين التقنيات التي ذكرناها في هذا الفيديو هي تقسيم هذه الكلمة إلى جزئين. نقول circonstance ثم نقول circonstance فتكون سهلة في النطق في النهاية. selon les circonstances حسب الظروف. حسب الإمكانيات والظروف selon les possibilités et les circonstances. Selon les possibilités et les circonstances. جميل. Maintenant, on va répéter toutes ces phrases doucement et on ne va pas répéter deux fois mais une seule fois. Alors, سنقوم الآن بإعادة قراءة هذه الجمل مرة واحدة فقط وسنقرأها جميعها من أجل تذكرها بإذن الله. أشعر بنفسي je me sens. شعرت ب j'ai ressenti. أشعر ب je ressens que. je me sens jaloux. أشعر بالغيرة. jaloux غيور. jalouse غيورة. Je suis confus. أشعر بالحيرة. La confusion الحيرة.
Je me sens mal à l'aise. أشعر بعدم الارتياح. Je me sens mal à l'aise. Je me sens très à l'aise. أشعر براحة كبيرة. Je me sens très à l'aise. Les sensations et les sentiments. الأحاسيس والمشاعر. Les sensations et les sentiments. Quel temps fait-il? كيف حال الطقس? Quel temps fait-il? Comment votre santé? كيف صحتك؟ أو comment ta santé? كيف صحتك؟ En hiver ou en automne? في الشتاء أم في الخريف؟ Au printemps ou en été? في الربيع أم في الصيف؟ Je n'ai pas l'intention de voyager. Je prévois voyager bientôt. Je prévois voyager bientôt. Je prévois voyager bientôt. Selon les possibilités, حسب الإمكانيات, selon les possibilités, selon les circonstances, حسب الظروف. Selon les possibilités et les circonstances. جميل. نتمنى لكم التوفيق أصدقائنا الكرام، هذا نهاية هذا الفيديو. نتمنى لكم دائما كامل التوفيق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس بشكل دائم. ونضرب لكم موعد مع قادم المشاركات والدروس. إلى اللقاء.